सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम भिडियो रे पढ़िबा चतुर्थ श्रेणी मानसांक प्रसून बहिर पाठ 4 भाग क्रिया। पूर्वर अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो देखिया पई चाहुथिले मोर चैनल को जाइकी प्ले लिस्ट रु समस्त वीडियो पाई परिबे। मोर चैनल रे जदि नुआ अछंती बा चैनल को नुआ देखुचंती ताले सब्सक्राइब करबा सहित पाखे था बेल आइकन को दबाई दबा जद्वारा अपलोड होउछा समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। भाग क्रिया पाठ आरंभ करिबा। 1 नंबर प्रश्न अछि 2560 हरण 10 समान केते। मने रख जे कौनसी संख्या को 10 द्वारा भाग कले एकक स्थानीय अंकटी भागशेष होइथाय एवं अवशिष्ट अंक द्वारा गठित संख्या भागफल होइथाय। तेबे 2560 रे एकक स्थानीय अंक 0 तेणु 0 हैला भागशेष एवं एकक स्थानीय अंक को बाद देले 256 होजी भागफल। ताले 2560 हरण 10 समाने 256 भागफल भागशेष 0। 2 नंबर प्रश्न 3789 हरण 100 भागफल केते ओ भागशेष केते। देखो कौनसी संख्या को 100 द्वारा भाग कले दशक ओ एकक अंक द्वारा गठित संख्या हेबो भागशेष, अवशिष्ट अंक द्वारा गठित संख्याटी हेबो भागफल। तेणु दशक एकक अंक को बाद देले 37 रहउची 37 हैला भागफल। भागफल 37 और भागशेष एकक और दशक स्थानीय अंक द्वारा गठित संख्या 89। 3 नंबर प्रश्न 6896 हरण 10 भागफल केते ओ भागशेष केते। 10 द्वारा भाग कले एकक स्थानीय अंकटी हो भागशेष, तबे एकक स्थानीय अंक को बाद देले आउ रहिला 689 भागफल। भागफल 689 ओ भागशेष 6। बुझी पारलो जेकोनोसी संख्या को 10 द्वारा भाग कले भागफल केते ओ भागशेष केते। 3701 हरण 10 समान केते। प्रथमे जेकोनोसी संख्या को 10 रे भाग कले भागफल केते और भागशेष केते हबो लेखिबा। कौनसी संख्या को 10 द्वारा भाग कले एकक स्थानीय अंकटी भागशेष ओ अवशिष्ट स्थानर अंक द्वारा गठित संख्या भागफल हुए। बुझियला 3701 को 10 रे हरण कले
ଭାଗଫଳ ହେବ 370 ଓ ଭାଗଶେଷ 1। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଓ ଭାଗଶେଷ କେତେ? 7894 ହରଣ 10 ସମାନ କେତେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେହେତୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି 7894 ହରଣ 100 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ 10 ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାକୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା। ହେବ, ବୁଝିହେଲା? ଭାଗଶେଷ ହେବ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭାଗଫଳ ହେବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଭାଗଶେଷ। ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ସେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ଭାଗଫଳ। 7894 ହରଣ 10 ହେଲା। ଯେ 10ରେ ହରଣ କଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହେବ ଭାଗଶେଷ, ତେଣୁ ଭାଗଫଳ ହେଲା 789 ଆଉ ଭାଗଶେଷ ହେଲା 4 ହେଲା। ଯେହେତୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ 100ରେ ଭାଗ କରିଦେବା। 7894 ହରଣ 100 ବୋଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ ଦଶକ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା 78 ହେଲା। ଶତକ ଆଉ ହଜାର ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା 78 ହେଲା ଭାଗଫଳ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ହେବ 94 ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? 6 ନମ୍ବର, 7880 ହରଣ 50 ସମାନ କେତେ? ଆମେ 7880 କୁ 50ରେ ହରଣ କରିବା। 7880 ହରଣ 50 ଭାଜକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ହରଣ କଲାବେଳେ ଭାଜ୍ୟର ବାମ ପାଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ନେବା। ତେଣୁ 78 କୁ 50ରେ ହରଣ କଲେ 50k 50, 8 ରୁ 0 ଗଲେ 8, 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2, 28 ଓହ୍ଲେଇଲା 8। 188 କୁ 50ରେ ହରଣ କଲେ ହେଲା 5 ଯିବ, 5 0 0, 5 5 25 ବୋଲେ 250।
आठ रु शून्य गले 8, 8 रु 5 गले 3, 2 2 गले शून्य, बामपटे रहिबो नाही, ओल्हेला शून्य 380। एबे 7 जीव, 7 शून्य शून्य, 7 पंचा 35, 350, शून्य 8 रु 5 गले 3 बोले भागफल 157, भागशेष 30। 7 नंबर प्रश्न अच्छी 7737 हरण 25 समान केते? 7737 हरण 25 है दुईटी अंक नवा बाम पार्श्वर 77 को 25 हरण कले 25 3 की 75। 7 रु 5 गले 2, 7 7 गले शून्य, ओल्हेला 3, 23, 23 को 25 हरण कले 25 शून्य शून्य ना नहीं, पुणी रहा से 23 व्यय कले ओल्हेला 7, 237 को 25 हरण कले 25 नुआ, 9 पंचा 45, 5 गला 4, 9 दुगुणे 18, 4 22 है। 7 रु 5 गले 2, 3 रु 2 गले 1, 12 बोले 309 भागफल 12 भागशेष। 309 है भागफल, 12 है भागशेष। बुझीगला। 8 नंबर प्रश्न 6टी पिजुलीर मूल्य 24 टंका हेले केतोटी पिजुलीर मूल्य 60 टंका हब? प्रथमे आमको गोटे पिजुलीर मूल्य बाहर करिया को पड़िबो। देख 6टी पिजुलीर मूल्य समान 24 टंका, ताले गोटे पिजुलीर मूल्य कौन करिबा? 6टा पिजुलीर मूल्य रु गोटे पिजुलीर मूल्य निर्णय करिया पे हेले 6टा पिजुलीर दाम हरण पिजुली संख्या 6 बोले 24 हरण 6 समान 4 टंका है। गोटे पिजुलीर मूल्य है 4 टंका। आमे 60 टंकार केतोटी पिजुली पाइबा? ताले गोटी को जदि 4 टंका, 60 टंकार 4 टंकार गोटे पिजुली, ताले 60 टंकार केतोटी पिजुली हब ना? 60 टंका को गोटे पिजुलीर दाम 4 टंकार हरण कले पिजुली संख्या पाइबा। तेणु 60 टंकार पिजुली हेब समान 60 टंका हरण गोटे पिजुलीर दाम 4 टंका। 60 हरण 4 है केते? 15। अतएव 15टी पिजुलीर मूल्य 60 टंका हेबो। बुझीगला। 9 नंबर 8 किग्रा बैगणर मूल्य 40 टंका हेले 11 किग्रा बैगणर मूल्य केते? प्रथमे गोटे किग्रा बैगणर दाम बाहर करवा, तापर 11 किग्रा बैगण दाम बाहर करवा। 8 किग्रा बैगणर मूल्य समान 40 टंका है। ताले 1 किग्रा बैगणर मूल्य केते हब ना? 8 किग्रा बैगणर मूल्य को 8 रे हरण कले 1 किग्रा बैगणर मूल्य पाइबा बोले 40 टंका हरण 8, 8 पंचा 40, तेणु 5 टंका। 1 किग्रा बैगणर मूल्य है
5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି 11 କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1 କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 11 କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 1 କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାଇଗଣର ପରିମାଣ 11ରେ ଗୁଣିଲେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 11। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବାଇଗଣ କିଣିବା ସେତେରେ ଗୁଣିବା ବୋଲେ 11 ପଞ୍ଚା ହେଲା 55 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ 11 କିଗ୍ରା ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 55 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? 10 ନମ୍ବର, 8 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 6 ଦିନରେ କରନ୍ତି, 4 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କେମିତି କରିପାରୁଛେ? ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମ 6 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 4 ଜଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ 8 ଜଣ ଯେଉଁ କାମକୁ 6 ଦିନରେ କରନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ 4 ଜଣ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଗିଲେ କମ ଦିନରେ ସାରିବେ, କମ ଲୋକ ଲାଗିଲେ ଅଧିକ ଦିନରେ ସାରିବେ। 8 ଜଣ ଲୋକ, ଏଠି ହେଲା 4 ଜଣ ଲୋକ, ବୋଲେ ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଗଲା, କାମ ଶେଷ କରିବାର ଦିନ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତେଣୁ 6 ର 2 ଗୁଣ 12, 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ 4 ଜଣ। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରା। ଦେଖ, 8 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ? 6 ଦିନରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ 4 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମ କରିବେ। ହେଲା, କେତେ ଦିନରେ? ନା ଏଠି 8 ର ଅଧା ହେଲା 4, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ବଢିଯିବ। ତେଣୁ 6 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 12 ଦିନ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଐକିକ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଐକିକ ଧାରାରେ ଏଠି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦଉଛି ଯେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି। ହେଲା, କେତେ ଦିନରେ? 6 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ କରିବ? ବାହାର କରିବା। 1 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିବ କେତେ ଦିନରେ? ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 6 ଗୁଣନ 8। ହେଲା, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ 8 ଜଣଙ୍କର କାମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର 8 ଗୁଣ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ 6 ଗୁଣନ 8, 6 48 ଦିନ। ହେଲା, ଜଣେ ଲୋକ ସେ କାମଟା 48 ଦିନରେ କରିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି 4 ଜଣ ଲୋକ। 4 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ କରିବେ। କଣ କରିବା? ଏବେ ଲୋକ 1 ଜଣ ଥିଲେ 48 ଦିନରେ କରୁଥିଲେ, 1 ଜଣ 48 ଦିନରେ କରୁଥିଲା। 4 ଜଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର କାମ 4 ଜଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିନ କମିବ। ତେଣୁ 48 ହରଣ 4 ହେଲା କେତେ? 12 ଚଉକ 48, 12 ଦିନ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏ ହେଲା ଐକିକ ଧାରା, ଏ ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରା। ଦେଖ, 11 ନମ୍ବର, 16 ଜଣ ବାଳକ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ 12 ଦିନରେ ଖାଇବେ, 4 ଜଣ ବାଳକ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥିର। ବୋଲେ 16 ଜଣ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ 4 ଜଣ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ? ହେଲା, ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲୋକ
ଖାଉଛନ୍ତି 16 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି 12 ଦିନରେ, ତାକୁ ଯଦି କମ ପିଲା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ଯିବ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସରିବାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ 16 ଜଣ ବାଳକ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କେ ଦିନରେ 12 ଦିନରେ ହେଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ 4 ଜଣ କେ ଦିନରେ ଖାଇବେ। 4 ଜଣ ବାଳକ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ କେ ଦିନରେ। ବାଳକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବାଳକ ସଂଖ୍ୟା 16 ଥିଲା 4 ହେଲା ବୋଲେ 16 ର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହଉଛି 4। 16 କୁ 4 ରେ ଭାଗ କଲେ 4 ନା ନାଇଁ। 16 ବାଳକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ତେଣୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। କେତେ ବଢିଯିବ ନା 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଲେ ଏଠି 4 ଗୁଣ ବଢିଯିବ ହେଲା। ଏପଟେ ଯେତେ ଭାଗ ହେଲା ସେତେ ଗୁଣ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହବ 12 ଗୁଣନ 4। 12 ଚଉକୁ 48 ଦିନ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରା। 4 ଜଣ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ 48 ଦିନରେ ଖାଇବେ। ଐକିକ ଧାରାରେ ସମାଧାନ କଲେ 16 ଜଣ ବାଳକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କେ ଦିନରେ 12 ଦିନରେ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ 1 ଜଣ ବାଳକ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ କେ ଦିନରେ ଖାଇବେ, ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। 16 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଖାଇବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ 12 ଗୁଣନ 16। 12 କୁ 16 ରେ ଗୁଣିଲେ 12 को 72, 2 रखिला 7, 12 के 12 7 19, 192 दिन लगिवो जने बालक से खाद्य खाया खाइबे। ताले 4 जण खाइबे। 4 जण जेहेतु बालक संख्या बढ़िला तेणु 192 हरण 4 करदवा। 19 को 4 हरण कले 4 चौक 16 बलिला 3 32, 4 अष्टाम 32, 48 दिन बुझीला। ए भली भाव में ऐक्य धारा भी करा जाई परिवो। 12 नंबर प्रश्न, दुईटी संख्यार जोगफल 27 और अंतरफल 17, संख्या दुईटी स्थिर कर। देख ए आमको दुईटी संख्यार जोगफल और अंतरफल दि जाइए। आमे से दुईटी संख्या को निर्णय करवा। एठी संख्या निर्णय करने दुईटी सूत्र रही है। जोगफल जोग अंतरफल हरण 2 समान बड़ संख्या एवं जोगफल रु अंतरफल को वियोग करके 2 रे हरण कले बाहर सान संख्या। दुईटी संख्यार जोगफल है 27 और अंतरफल 17 है। ताले बड़ संख्या निर्णय करने बड़ संख्या समान जोगफल जोग अंतरफल हरण 2 है। देख ए बड़ संख्या समान जोगफल होची केते 27 जोग अंतरफल है 17 हरण 2। 27 रे 17 जोग कर 7 7 14, 4 खिला 1, 2 2 4, 44 44 हरण 2, 44 2 हरण कले 22
हैला ताले बड़ संख्या हला 22 सान संख्याटी आमे एठी मध्य जोगफल रु बड़ संख्या को व्यय कले भी सान संख्या पाइबा सूत्र माध्यम रे एठी निर्णय कर दूची मु सान संख्या समान जोगफल वियोग अंतरफल हरण 2 ताले सान संख्याटी हला जोगफल जगार लिखिबा 27 वियोग अंतरफल हला 17 हरण 2 27 रु 17 वियोग कले 10 एवं हरण 2 केते हला 5 ताले सान संख्याटी हला 5 अतएव संख्या दुईटी बाईसी ओ 5 बुझीगला 13 नंबर 5 किग्रा आलूर मूल्य जेते 7 किग्रा झुडंगर मूल्य सेते 25 किग्रा आलूर मूल्य जेते केते किग्रा झुडंगर मूल्य सेते हेबो देखा हमको दिया जायछि 5 किग्रा आलूर मूल्य समान 7 किग्रा झुडंगर मूल्य ताले 25 किग्रा आलूर मूल्य रे केते किलोग्राम झुडंग मिलिबो 5 किग्रा आलूर मूल्य समान 7 किग्रा झुडंगर मूल्य हैला अर्थात आमे जेते टंका दे कि 5 किलो आलू किनिबा सेती टंका देले 7 किग्रा झुडंग मिलिबो तेनु आमे तो बाहर करिवार अछि टंका जेते हेथो आमे बाहर करबा जे 25 किग्रा आलू बदल रे केते किलोग्राम झुडंग पाइबा बा 25 किग्रा आलूर मूल्य रे केते किलोग्राम झुडंग हबो ताले प्रथमे आमे 1 किग्रा आलूर मूल्य रे केते किलोग्राम झुडंग हबो बाहर करबा तेनु 1 किग्रा आलूर मूल्य सहित केते किलोग्राम झुडंगर मूल्य समान 7 हरण 5 7 विभक्त 5 किग्रा हैला ताने 1 किग्रा आलूर मूल्य सहित 7 तो 5 किग्रा झुडंगर मूल्य समान 25 किग्रा आलूर मूल्य समान कौन करवा या 25 रे गुणिबा 7 तो 5 को तेणु 7 विभक्त 5 गुण 25 25 को 5 रे काटी देले 5 5 25 25 को 5 रे हरण कर देले एबे हला केते ना 7 गुण 5 7 5 35 किग्रा झुडंग अतएव 25 किग्रा आलूर मूल्य जेते 35 किग्रा झुडंगर मूल्य सेते हेबो बुझीला ठीक अछि आज वीडियो रे आमे 1 नंबर रु 13 नंबर पर्यंत प्रश्न समाधान कले तेबे भिडियोटी जदि भल लागिछि ताले लाइक आ शेयर करिवो आ जदि मोर चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखे था बेल आइकन को दबाइ देवा जदरा अपलोड होउतिया समस्त वीडियो रे नोटिफिकेशन पाई परिबे आज पई एतिकी रहिली अवशिष्ट प्रश्न समाधान आमे आगामी वीडियो रे करबा सेतबेला पर्यंत विदाय धन्यवाद जय जगन्नाथ।